Dobar dan, danas ćemo pokazati, ja sam vam obećao kako se vrši razmnožavanje orhideja preko procvetale grane. Znači obećao sam vam na prethodnom videu da ću to snimiti i evo sad imamo da kažemo situaciju da su orhideje precvetale, ostala nam je grana koja je znači izgubila cvet i ja ću vam pokazati kako da razmnožite orhideju, odnosno da napravite od te procvetale grane nove mlade orhideje koje će vam ukrašavati vaš dom. Ovdje kao što vidite imamo orhideje koje su procvetale, evo jedna ovdje, to je mala orhideja, evo ova veća je procvetala, imamo i ovu veću isto koja je procvetala grana. Ono kao što vidite, ovu malu orhideju, znači molim zoomiraj, znači ovu malu orhideju, ova grana ne može da se razmnožava, vidite kako je žuta. Znači ova grana je žuta, počela je već da truli i ona nije za razmnožavanje. Tu granu ćemo jednostavno odseći i baciti, ovako, vidite. Vidite kakve je boje, znači crvenkaste, žute, negdje i tako dalje. Znači ta grana ne može da se razmnoža. Imamo ovdje jednu granu koja je, da kažemo, završila cvetanje, vidite kako je cvet uveno, znači gotov je, pred kraj, i imamo na njenom izdanku odakle izlazi. Evo kao što vidite ovdje, samo to je bitno da vidite, ovu malu granicu, vidite kako je poterala novu granu cvetnu. Znači, ako može da se zoomira još, približi samo to, vidite kako je procvetala grana. Ovo je mlada grana koja će da cveta. I evo možda ovako je bolje, tako se najbolje vidi. Znači, tek će da cveta, a imamo i ovu procvetalu granu. Znači, imamo ovu koja je procvetala, mi ćemo jednostavno nju odseći na nekih 5 cm ovdje. Ovo je suvišno, znači ne treba, bacamo, nije ni ovo grana za razmnožavanje. Znači ovo gdje sam odsekao, ovdje će ova orhideja da nastavi da raste i ona će da dobije nove cvetove. Sada, koja grana nam je za razmnožavanje? To je kod ove orhideje, kao što vidite. Ova orhideja je još u cvatu, ali jedna grana od te orhideje je precvetala. To je ova ovdje grana, vidite kako je. Ali je zelene boje. Znači možemo da vidimo da je zelene boje. Da, zelena je boja. Što znači da nju možemo da razmnožavamo, odnosno nje da napravimo male orhideje. Evo, odseći ćemo ovu granu ovdje dole. Znači, slobodno je možete odseći dole. Ovako, op. Evo, odsekli smo granu. I šta je sada bitno kod razmnožavanja? Kod razmnožavanja je bitno sljedeće. Kao što vidite, da se to vidi na videu, vidite ovaj deo ovdje, taj mali deo kao ljuspica. Ta ljuspica, to je u stvari ispod nje se nalazi izdanak male orhideje, mlade orhideje ili ti nove grane. Evo imamo tu, imamo ovdje, evo vidite, tu ispod te ljuspice, to ću vam poslije pokazati. Tu bi trebale mlade orhideje, evo i ovdje isto, ovo je jedna. One obično znaju da budu zelene, ali i ove suve bi ljuspice ispod mogle da imaju mladi začetak. Samo je bitno da je grana zelena. Vidite kako je zelene boje. Znači ta grana može, ako vam je grana ove boje, ne može. Znači ova žuta grana ne može, ali zelena grana, znači da je zdrava grana i ona može da da mladu orhideju, odnosno da zanovimo, da kažemo, bebu orhideju. Sad ću vam ja objasniti kako ćete to učiniti. Prvo ćemo odseći ovu granu na neke, vidite da negdje bude na sredini otprilike ovaj izdanak. Znači gdje je ova kao ljuspica. Znači da bude na sredini grane. Evo sad ćemo da vam pokažemo. Znači ovako. Evo to je tu otprilike ta ljuspica. Gdje pokazujem, ja ne znam da se vidi. Evo. Znači tu. I znači odsečemo ovako ovdje negdje otprilike. Hop. Znači odsečem to. I imamo ovu sljedeću ljuspicu, evo je ovdje, znači na polovinu od ove ljuspice do ove ljuspice, negdje otprilike na polovini, opet ćemo odseći. Tako ćemo isto uraditi i sa ovim delom. Evo ovdje vidite kako iz ljuspice izašla nova grana. Znači, ta je iskorišćena ljuspica, ali ćemo iseći ovako tu. Znači, za sad imamo dve ove granice koje mogu da budu. Ovdje mislim da bi mogla još jedna,
ali ćemo sada ovu prekratiti. Tako. Ova ljuspica ne može, ali ova mislim da može. Nju ćemo da ostavimo, evo i ovu. Znači, ovu granu ćemo isjeći ovdje. Šta je sada bitno da uradimo? Bitno je da ove ljuspice skinemo. Znači, noktom polako, ili ako imate skalpel, samo morate mnogo nežno da ne oštetite izdanak koji se nalazi ispod. Znači, izdanak je ispod, sad ćete ga možda i vidjeti. Evo ga. To je mladi izdanak, sad ću vam ja pokazati, samo da očistim ovo lepše. To je u stvari klica iz koje bi trebala da izađe mala orhideja, samo polako morate nežno da je ne oštetite. Evo, sad ćete vidjeti, samo ovako. Vidite kako klica, tačno se vidi kako štrči, malo kao trnčić neki. To je u stvari mlada klica iz koje treba da izađe mlada orhideja. Znači, nju je bitno sačuvati, da je ne otkinete slučajno, mora ovako da ima da štrči kao mlada. Znači, na ovoj grani ima dve, pa ću ja iskoristiti priliku i ovdje. Pa vidjet ćemo koje. Znači, je mnogo blizu, ne može da se odvaja svaka posebno, zato ćemo ih staviti na istoj grani, po kojoj se bude primila. Možda se budu primile i obe, ali sumnjam. Daj Bože, što kaže. Evo ovako. Da ćemo da čistimo ovu ljuspicu što prikriva izdanak. Evo, vidite i ovdje se vidi isto. Vidi se taj mladi izdanak koji bi trebao da bude kao neka vrsta pupoljka, vidite. To smo ovu spremili granu. Evo ima i ovdje, ali neka, to zase to nećemo. Sad ćemo kod ove druge uraditi isto. Znači moramo, rekli smo, nežno da skinemo. Ćemo i s ove strane. Mora nežno da skidate ljuspicu da ne oštetite izdanak. Jer ako ga oštetite evo vidite kako se vidi izdanak i ovdje. Ovdje se možda i najbolje vidi. To je taj izdanak iz kojeg bi trebalo da izađe mlada orhideja. To ćemo uraditi i sa ovom sljedećom. Samo da vidimo s koje strane. Aha, ovako. Polako da je ne zakačite ili što reče. Tako, bitno da se ogoli taj izdanak da se vidi. Neće vam se sve primiti, neke će se primiti, neke neće, ali i ovako je bitno da se uradi. Kada smo to uradili, jednu bitnu stvar sam zaboravio da vam pokažem. Sad ćemo napraviti jednu pauzu da nešto samo uzmem što mi je bitno. Evo ovako, vraćam se, znači, ponovo uzeo sam ovo što mi je bitno. Znači, ovo je jedna parafinska sveća, nije mirisna sveća, obična, znači parafinska sveća. I sad ćemo nju upaliti, objasnit ću vam šta ćemo sada da radimo. I zašto je to bitno. To je bitno iz sljedećeg. Znači, kod grane imamo gornji deo, to je onaj koji izlazi na gore, i imamo onaj donji deo koji je bio vezan za stablo biljke. Šta je bitno da se uradi sad? Sada ćemo ovaj gornji deo, ovaj ovdje deo da kažemo, da zalijemo parafinom. Zašto? Da nam se ne bi osušila grana dok čekamo da iz nje izađe mlada biljka. Kako ćemo to uraditi? Tako što smo zagrejali parafinsku sveću. Znači zagrejali smo je. Evo sad ćemo da stvorimo ovaj rastopljeni parafin. Malo ćemo ovako, vidite. Uzeo sam ove štapiće za uši. Vidite, higijenske ove štapiće. I umočim u ovaj rastopljeni parafin i brzo nanesem na vrh gore. Znači ovako. I on će da drži vlagu u samom ovom štapiću da nam ne bi isparavala voda, samim tim da se ne bi osušila grana iz koje očekujemo mladu orhideju. Znači možete slobodno. Evo ovako, znači ovo smo zatvorili, vidite to. Sad ćemo tako sa svakom da uradimo. Umočimo ovo
gornji deo natopimo. Znači tako, bitno je da se zatopi, neće to smetati biljci ništa, parafin. Evo vidite kako umočimo ovaj rastopljeni i isto vršimo zatapanje gore. Kad smo zatopili, ono što je sljedeće bitno je da uzmete jednu PET ambalažu, odnosno flašu, može od soka nekog koga vi imate, skinete ovaj čep, skalperom isecite, samo da vidimo ako može ovdje, znači, vidite kako sam isekao, to je zbog ovog, objasnit ću vam zašto. Sada, kada ste isekli ovu flašu, normalno operite je pre toga da nema u sebi Coca-Cola ili ne znam čega, nekog drugog soka. Kad ste to uradili, ove izdanke, odnosno grane od kojih čekujemo mladice, stavljamo tako unutra, tako da ovo gdje je zatopljeno bude na gornjoj strani. To je vrlo bitno, vidite tako. Znači, ovaj zatopljeni deo ide obavezno gore, nikako dole. Odavde ulazi tečnost i voda kojom će da se hrani grana i buduća biljka, a ovo da ne bi isparavalo i sušila nam se grana. Znači, kad smo to uradili, obavezno zamenu vode u ovoj, da kažem, posudi, u inkubatoru, možemo ga nazvati, obavezno sipamo vodu koja je pre toga hranjenja, vršili smo hranjenje orhideja. Evo ja sam ovo vršio hranjenje orhideja i ona je malo žučkasta zbog toga. Sipamo znači tu vodu unutra, kojom smo prethodno hranili ove naše biljke. Ne treba više. Znači ne treba mnogo da ima vode, evo otprilike vidite koliko je to. Bitno je da ovi vrhovi donji budu potopljeni u vodi da bi mogla da se ova grana hrani i ove mladice i mlade biljke. Kada ste to uradili, okrenete ovaj poklopac, obavezno skinite čep. Okrenete poklopac i na dole stavite ovako. Evo vidite. Znači, to je to. Zašto ovako? Ima kiseonik ulazi, ne isparava previše vode, stvara mikroklimu unutra koja je sa povišenom koncentracijom vode, odnosno vlage, i biljka, buduća mlada biljka, se osjeća sigurno kao u prirodnom staništu Amazona odakle je i došla. Znači, ovako biljka je spremna da čekamo da pusti mladicu, odnosno dobije male bebice. Sada ću vam pokazati sljedeći, ja sam pripremio već ranije, da kažem, video kada sam ovo isprobao da funkcioniše, pa ćete vidjeti kako to izgleda od ovog sadašnjeg trenutka za narednih 3 do 4 mjeseca bit će ovako. Kao što ste vidjeli na ovom videu, znači kako će to izgledati za nekih 3 do 4 mjeseca. Od one biljkice koju ste vidjeli, znači ja sam je rasadio pre jedno 2 mjeseca, mjesec i po 2, ima 2 mjeseca, presadio u njenoj, da kažem, saksiji u kojoj će provesti naredno vreme i sada ćete vidjeti kako ona trenutno izgleda. To je isto ona biljka, evo je sada u saksiji, pustila je i ovaj treći list, evo ga onaj drugi koji je iza, možete da vidite, ja sam napravio ovo pokazati, evo vidi se i koren, znači vidi se gdje je koren zdravo raste od biljke, biljka je formirana, evo ga ovdje s druge strane isto koren, biljka je formirana i očekujemo kada pusti još listovi i malo još poraste, da nam cveta. Iskoristio sam, evo možete, da ko želi, ovo je znači flaša od 2 litra Coca-Cola. Ja sam izbušio, vidite ove rupe svugdje, tu flašu. Isekao sam je u visini ovoga. Vidite ovako. I sada
menja onu saksiju. Ništa nije, da kažemo, različiti od ove. A vidite kako ovo ili ovo. Meni barem, eto, jedan primjer kako možete da uštedite neki dinar, eto, ako hoćete. A možete i u ovoj vašoj staroj saksiji, sve jedno. To je to. Ja mislim da vam je ovo značilo. Probao sam, probajte. Ono što je bitno da naznačim, znači neće svaka od onih malih klica da postane ovako lepa, mlada biljka. Neke će uspjeti, neke neće, ali meni je eto od 4 štapića, jedan je uspeo, jedan je poterao cvetnu granu, vrlo brzo je i on uginuo, ona 2 su se osušila, ali mi je jedan uspeo. Što znači od one jedne velike grane, od 4 grančice sam dobio jednu. Nekada će od sve 4 biti uspješne, sve 4, nekada neće ni jedna, ali da može da uspe, može. A primjer je ova biljka ispred vas, kao što vidite. Hvala vam na gledanju i sve najbolje. Prijetno!